وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهديك تست كانان بيت إبراهيم عليه السلام بنهشتا بيت الله وإسماعيل گوشتش که اے پروردگار قبول بکا من نیکیاں بیشک کہ توے جوانی اشکنوک و زانوک. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے میں پروردگار جوڑ بکا مارا ہوتی فرما بردار اور چمے چوک کو نماسگا ہم یک ٹولی ہوتی فرما بردار بکا اور پیش بدار مارا حج کنگے وڑو پیما اور مارا پہل بکا بیشک کے توے مزن قبول کنو کو مزن مہربان. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے میں پروردگار دیم بدے آنی تھا ایک رسولی چہمایا کہ بوانی تو بدنت آیا تی آیا تھا و آیا تعلیم بدنت کتاب و دانائی ہے و آیا پاک بکا بیشک کے توے گیش چہر کسا و خیرکار. اے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام گڈی دعائیں آخری دعائیں اے ہوں اللہ گونگبت و چا اسماعیل علیہ السلام چک نماسگا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیم دات. پمشکا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کت کہ من وتی پیروک ابراہیم علیہ السلام دعایا و عیسیٰ علیہ السلام بشارتا وتی مات وابا. مسند احمد جز 4 تاقدیم 127 طبع حلبی. چا کتاب مراد قرآن حکیمت و چا حکمت حدیث مرادن تفسیر ابن کثیر بزا چا شرک و کفر پلیتیاں و چا اخلاق حرابیہ پاک بکا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكس ديما تاب ندن چا ابراہیم دینا بلے ہما کی بے وقوفی بی وما آگے چین کو تک ما دنیا زندگیا و آخرتا آچا نیکان انت. عربی زبانا رغبہ صلاح اگا عن بی کڑا بے رغبتی و دیم تاب دی اگے معنی دا. ابراہیم علیہ السلام ملت و مذہب ہمشین کہ یوکا اللہ عبادت کنک بی او گویا ہچ کس شریدار جوڑ کنک مبی بزا ہر کس کے توحیدہ ویل بکن تا بزا بے وقوفی و احمقی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وحدے کے گوشت آیا یہ پرورتگارہ کے فرما بردار بی گوشتے کے من فرما بردار بتگان دراہیں جہان پرورتگار ہے. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهمشي وصیت کو ابراہیم علیہ السلام و تی چوکاں و یعقوب ہوں کہ منی چوکاں بیشک اللہ در چھ تک پشما دین دی مامرت بلے ای حالتا کشما مسلمان بے. ابراہیم علیہ السلام و تی چوکاں ہوں توحید دین زیرگے وصیت کت بزا توحید سرا و تا بدارت اگویا ہچ کسا شریدار جوڑ مکنے. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
आया शुमा हमूद आए थे वहदे के याकूबा मोता गिप्त वहदे के आया उती चुक्का गोश्त के शुमा कई इबादत कने चमना रंद गोश्तिश के माँ बंदगिया कने तई माबूद है और तई पे तो पीरुकानी माबूद है इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद एयुका हमाइंत और मद्राह एयुका हमें ये फरमा बरदार हैं इदा हबर देम गु यहूदियानिंत आनी गुशक हमशत के इब्राहिम अलैहिस्सलाम उती चुक्का यहूदी मजहब के चेन करने के हुक्म दात इदा आया गुशक बिया गाएं जाना शुमा आ वहदा गोन बितगे के इब्राहिम अलैहिस्सलाम उती चुक्का वसीयत को तक अगा आ बुगुशंत के माँ गोन बितगे गुड़ा ए आनी जाहिर द्रूगा वगा गुशंत के माँ गोन न बितगे गुड़ा जानक बित के आनी हबर पहके भी दलील हबरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम में मजहब कुरान ए वड़ा बयान को तक मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी बितग व न नसरानी बितग बल्कि यक नीमगी मुसलमान बितग व न बितग च मुशरिका सूरत आल इमरान आयत 67 तिल्क उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून एक जमाते के gwastag पाया हस्त हरची के आया कोतक और पश्चिमा हस्त हरची के शुमा कोतक शुमारा जुस्त कनग नबी था कारानी बाबता के आया कोतगा